বিকাশ দেববর্মা বিজেপি ni অনিমেষ দেববর্মা তিপ্রামথানি যেনে খরমি আঙ্কাল ওরা সুদাকবর্গ সিপিএম পার্টি ni মননো হলো দেববর্মা বাই দেববর্মা মালাইলে মানি পান্ডা অমু আচুকজাক যত গনাং চিনি বরং গনাং এমএলএ আর চিত্তরঞ্জন দেববর্মা tei ji achumi tome joto borong granang songno ang yago khainani bagi koyo jengno kha borong granang Hiralal Deborma TCS borong granang ex MLA Poto Kumar Deborma sengsengai nailenai tini hai sini tam sanai tiprasa joto Deborma bosongni juda jorani tang sagara de Anu batili first time nupai mani. Kabujeng, mami dah hukum bodol. Ini sini mungkai. Samari, mami dah bersama. Mami dah bersama. Ciri, nai mami dah bersama. Ciri, Deborma bosong ni hukum ni kau bersama. Mami dah nukari. Ambai tini entertainment channel bising te tini sini kupuilya tirprahas tini live ma katal live dulu sakai saja. Ambai sini Deborma bosong rogai sing kau salai nih baru tini bahai. Orang berkawan. Ambai sini galana sai sing pino jaga sini Deborma bosong nih tui kaisa anda malay galana khatung khada ini agre tamusam ini kamu berirok risati jengna camte kanai kai bang ma selarok bawa risa bang bayi sing tini sini culture ma sing tini tamusam ron nugui galana khatung go nazadu ho Deborma bosong robe susule walama dingra sempai bariwo kaima As we have a lot of MTC, so I request you all to please bear with us for today. Today in our gathering, we are having Sir Ms. Deborma, Honorable Minister, Forest Science, Technology and Environment and Geoprinting, Government of Tripura among us, who is on his way to be here in this gathering of Deborma Bosong Malema Panda. We will also have a privilege to have Kali cini turun cini political leader of Borokno yang jaga acuk Thai, yo acuk nani bagi, koyo. Tapi apa lagi acuk nani bagi? Ayat lama ni yang kami simino cini volunteer of no Borokno lam show itu nani bagi bo, koyo. Belaikan umucangi hodom godom tongtoke cini borok hai tongman noluk cenlugai bongi koran nuk nawi cen belaikan tongtoko norok jotono lamsogo norok oba haike khadori khawari khapyogi khakupulke ceng bayo pando manjaknan bagi hai tongnai rokno belaikan hambai. To the left of the stage, I'd like to request all our special invitees, especially those who are in the government offices, especially our engineers and other dignitaries, to please be seated on the left side of Nakardi, tay cini pandawo, kecam MLA Poto Deborma, Bobo Kaisha Kaita, Bobo cini pandawo, lam sogo, tay kakaham yapado. Tay kecam CM Boram Genang, Ronjit Deborma, Bobo cini bisungo Kaisha Kaita, Bobo cini pandawo, kakaham yapare, lam sogo.
47তম কক বরক দিবস আফগান সরকার গঠন করে 1981 খ্রিস্টাব্দ 19 জানুয়ারি सिनि सारनो बाहायनो हाय सिनि संदेश निउज एंटरटेनमेंट चैनल सार दिनै जे अर देबरमा मालायमु देबरमा बसं मालायमु पान्दा खायमानिवा जे कमिटि खामानिवा आबनो नु बाहायो सार তিনি পেলাই কাইসা কথার সালো কিসিসা কক সানানি সুযোগ মাননা বাই লুয়াজিনাই রগনাং পাইফ্লাই হামবাই আফার পুইলানো অর আচুক যাচ্ছিনি হাসতেনি former minister, former CM, forum ganang mochang ogur Deborma sarnang balai hambaya paru chini former CM mochang Ranjit Deborma sarnobo chini Deborma bosungni kebangma seikreng resabna kereng musukna kereng doctors engineers krishok samung tangchanai bialok lai tongnai kebangma takhukte buhuk chongno belai khagam yapare ang kisisa koksan tinini mosal lai bumau sijak tongnai দেববর্মা এমন কাইসা শব্দ আগরতলাও কোনো মঙ্গোলিয়ান ফেসনি বরক তিপ্রা দফানি বরক রক আগরতলাও বুইনি বসংবাই এই দেববর্মা হিন্নুং জাগয় ত্রিপুরাও বুকুং কিতিং Sini makang soltrok tamu halam tamu juda bosungni borok borono Deborma ninyo gitu nungja gue Deborma ni sini responsibility kebang sini klaitai kebang onek borok songi manu seng pal mili seti prasa tangi Deborma nang তিনি দেববর্মারক আমসকাই जों बखा कुवार बरक जों चिनिनो जत पक थांगायছে त्रिपुरा राज्य पुइला कक बरक पगनाय बसंनि बुमुनो देबबर्मा हायছে बुइ कक सालायना चेंगायছে निजेनि कान बरक कमाजागनाय प्रथम बसंनो आं चायफां मानवाबु देबबर्मारनो जों कमाजागु पुइलायছে Debormani tongmung samung hukumu sini laibu mano sengtawi sejudi tutup pinangkai nogo asuglai ang Deborma ni tongai sini tongmungno sentei naragi manjai of kuthum laimani omukuno kebono cikon khanya bagiya जों आमसका जागा गोनां जागा बाखा तावके निजेनि खिना नक थांनोसो जागा किरिके आबुन बुं देबबर्मानि थाखाय बिनि बागै चिनि ख्लायथाय गोबां हायছে इउनिभार्सिटी फरायनाय रक कलेजाव फरायनाय रक जतनो जानानि स्टुडेन्टनि प्रग्राम खायो केबो काइपें स्टुडेन्ट केबो मलसम स्टुडेन्ट केबो XYZ रुइ खलायो देबबर्मा के थांना जागरि गायছে बोलगित स्क्री गायছে पालमिलि जों जेखाने खलायो चिनि जागारो सिलिसिं थांसुबाय बिनि बागै दिनैनि म लाइबुमानि कायसा साल ओ सालो आनि मेसेज ओमो नंनाय not to misinterpret Muti rongno kogya kok banok salainya kogya anu buisungo
তিনি দেববর্মা বসং পান্ডাও थांनाय दे सार आरो खोनामाने आरो उ CPM नि राधाचरण देबबर्मा सं फायनाय बरम गोनां अमक देबबर्मा सं फायनाय नो थांना दारो आं सागाबो CPM पार्टी नि प्रोग्राम गां थांया किन्तु देबबर्मा बसंनि नन पलिटिकल प्रोग्राम ओला आं देबबर्मा नि आं थांनाय कारण आं खरचा देबबर्मा हायचे और तिनी जुदा जुदा बदल निजार देबबर्मा फायनाय रो बरबो तिप्रामो थान प्रोग्राम के फाइगला कामुं हायचे किन्तु देबबर्मा बचन तिनी विकास देबबर्मा बीजेपी नि अनिमेष देबबर्मा तिप्रामो थानी जेरै खरमि आंखाल और आसुकदाक बरक CPM पार्टी नि मनोनो हनो देबबर्मा बै देबबर्मा मालाय लेमनि पांडा अमु চলিলে ফেচুম তিনি ও কমিটিনি যারা যত থানচা উংঘয় চিনি সমাজনাম বসাঙ্গ কাহামখাই ত্লাঙ্গানি কক নওয়ান কাহামখাই ওয়ান সুগৈ ন বরক তিনি ও উদ্যোগ নায়কন তিনি এই দেববর্মা বসং মালাইমা পান্ডানি বরক খাইজাকা আবুবাগাই ন আং নুখা যে সংগঠন বা কমিটির হইতে যে কমিটির নেতৃত্ব অথবা কমিটির সভাপতি গরম গরম মহানন্দ দেববর্মা বাবু মূল যে তামনি বাকি খাইজাকা বস হানার চেষ্টা আবার একটা দফানি বড় রকম বেনি সংস্কৃতির ক্রাক খাইনাগাই বাবু যতবাই করুঙ্গয় আবো কক চালাইয়াখাই আর সংস্কৃতির ক্রাক খাইমিয়া আম বাগান কমিটি ওয়ান সুগয় তিনি ও সামগ্ন তাंनानै बर' याप्रेसेव जागौ